guys, tignan tayo dito. Ito, dugo. Ito, dami oh. Kagabi lang oh. Ito. Saksak. Yung guys oh. Yan oh. Mga naiwan dugo. Dito nabagsak yung tao. Yan oh. Sinaksak din eh. Kagabi lang oh. Yan oh. Yan. Kawawa naman tuloy yung ano. Sinaksak dito oh. Oh, yan oh. Mga bakas ng dugo. Yan oh. Oh. Siguro kinaladkad palabas dito sa hagdan. Simula doon oh. Gandini. Dito kami sa taas. Overpass. Ayan o, paakyat doon. Magkatata dito yung biktima. Naksak din niya o. Ayan o. Ayan guys o. Ayan o. Yung puti o, dugo yan o. Dugo. Ayan o. Ayan o, ayan. Ayan o. Ayan o. Mga pakas. Kawawa.